بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا ونذر لقل منغا قبلك مخكستانا من المرسلين لقل شونا پیغمبراننا إلا إنهم مگر يكينا ندي ليأكلون الطعام خامخا خوڑل بیروٹائیم ويمشون في الأسواق او گرزدل ببازارونو کے وجعلنا بعضكم لبعض فتنة او گرزولی منگا بعض استاسنا گرزولی دی منگا بعض استاسنا لبعض نپار بعضو فتنة امتحان اتصبرون آیا انتظار کوئی تاسو صبر کوئی تاسو وکان ربک بصیرا او دیر استا لدن کے وقال الذين وهي وكسان لا يرجونا چومید نساتیم اللقاء انا د ملاقات زمنگا لولا انزل علينا الملائكة ولن نازلگی پمنگ بانی پرشتی او نرا ربنا یا دا چوی نمونگا رخ پل لرا لقد استکبرو تاکی سرا ازان غٹو گانو دی فی انفسیم پزرو نخپلو کیم واتو توان کبیرا او سرکشی اکڑا بسرکشی لوی سرا یوم یرون الملائکتا پاغر ازبانی چوینی بملائکو لا بشرا نبوی زیر یوم ازن پدغر ازبانی للمجرمین دا پرد مجرمانو ویقولون وائبا اجرم ماجورا بند کئی منگا پا بند مضبوط باندیم وقدمنا الى ما عملو او پیش بشو منگا غسطا چی دی عمل کرو من عمل دا عملنا فجعلناو بگرزو دی لرا حباء منصورا گرد و غبار نستل شویم